सरकार ये जो नोमेनक्लेचर चेंज पॉलिटिकल नैरेटिव्स मध्य रोचे एफआईआर रोचे जे कांग्रेस वाला कहते आम महात्मा गांधी को सम्मान देके एभली करूँ किंतु बीजेपी कहते कि नाई नाई यहाँ कांग्रेस गोटे ब्रेन चाइल्ड थिला कांग्रेस को नाम निशान हटेगा आम गोटे प्रयास करूँ सेटा गोटे पॉलिटिकल स्टेटमेंट से लोक को कौन जानवर अच्छी लोकर पाखे कौ तथ्य पहुँचबार अच्छी बीजेपी कह आम बहुत बढ़िया करूँ कांग्रेस कह बहुत खराब कर किंतु मैटर नहीं आमको देखा लोक पाखे कौन अच्छे लोक व्हाट द पीपल वांट्स एक्जेक्टली सी कहे खराब एम कहे भल बट लास्ट पीपल विल डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट सेटा होची मैंडेट होची डेमोक्रेसी से जदि आप देखिए लोक मान कथा जदि आप देखिए लोक मैंने यहाँ द्वारा केते उपकृत हेबे जदि आप देखिए तार रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे गोटे रिपोर्ट आसी से देखिए पाखापाखि 12 कोटी तदूर्ध लोक भारत वर्ष में यही स्कीम उपर निर्भर करते एवं तादर 50% लोक होती वोमेन सेक्टर रे काम करते जो मैंने ये एग्रीकल्चर सेक्टर काम करके पेट पोषुले सब बड़ कथा हूँ जो वर्कफोर्स रे पाखापाखि 35% जो मैंने एससी एसटी और आदिवासी अधुषित अंचल लोक अच्छा से काम करते एवं बर्तमान है जदि पाखापाखि 12 कोटी 13 कोटी लोक डिपेंड अपन कर जो मैंने कि बहुत पुअर जगह अच्छा तो एबे समय आसी हाई टाइम आसी सरकार तार जो रेम्यूनरेशन रो जो पेमेंट अच्छे बढ़ेबार आवश्यकता है एथिरे कोनोसी बढ़िला नहीं जोटा साधारण लोक को अत्यंत दुखदायक कथा मु कहबा कथा जदि सेटा आपन को वन जोटे एमर करे 125 दिन गोटे लोक आपन देखंतु प्रावधान रखा जाय से बिल रे यदि 125 दिन काम तांको दिया जाय ता भीतर 40 दिन ब्लैकआउट हम से 40 दिन कौ समय ब्लैकआउट हम ना जो समय एग्रीकल्चरल काम सब लगी देखो मनरेगा जहाँ को आम कहते केंद्र सरकार 2005 मसीह एटा गोटे बहुत बड़ पदक्षेप थिला जोटा कि आम कह सोशल सिक्यूरीटी क्षेत्र में जोटा आम ग्रासरूट लोकंर जो लाइवलीहुड अच्छी जीवन जीविका को निर्धारण करने गोटे सबुठ बड़ पब्लिक पॉलिसी थिला एवं एशिया रे देखिए सबुठ पॉपुलर एवं सबुठ गोटे भल पब्लिक पॉलिसी थिला मनरेगा एवं यही पॉलिसीटा 2005 मसीह जिते सृष्टि करागला मनमोहन सिंह पीरियड रे यार मुख्य उद्देश्य रखा जायतिला जो माने ग्रामांचल लोक रोचंती जो माने वर्षक 365 दिन कृषि कार्य और अन्य कार्य कर सारे बड़का दिन मानक किपरि प्रत्येक दिन कर्म निजुक्ति पाइबे एवं से जो कर्म निजुक्ति सी पाइबे से कर्म निजुक्ति रे से माने किपरि भाबरे तांकर प्रत्येक दिन दैनिक जीवन जो लाइवलीहुड अच्छी ताकू से निर्वाह करने पे किसी पैसा किपरि इनकम करेंगे से पॉलिसीटा आरंभ करागला एवं जहाँ को कहगला जे केंद्र सरकार सबुठ गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली सबु महल चर्चा होता जहाँ को कहला मनरेगा बोली कहला महात्मा गांधी जातीय निश्चित कर्म निजुक्ति योजना एवं यही योजनाटा 2009 मसीहा बेलू से महात्मा गांधी नाम को जोड़ा जाता किंतु प्रारंभिक समय एटा को केंद्र सरकार नामानुसार करपरि कहुला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तक कहला परवर्त समय से महात्मा गांधी को ये जोड़ागला जदि आप संविधान को अनुधान करेंगे संविधान जो व्यवस्था रही संविधान धारा 41 जोटा कि पार्ट 4 रोचे डीपीएसपी जहाँ को आम कहते केंद्र निर्देशक नियम बड़ी ये प्रोविजन कहुई भारत में जिते कौन सरकार को आसती से कौन पब्लिक पॉलिसी जो से तैयारी करेंगे ये जो डीपीएसपी रे जो प्रकार सब चिंताधारा अच्छे सरकार ताको निजर माइंड रे रखिए से पॉलिसी करेंगे से पॉलिसी हवा द्वारा साधारण लोकटे अनुभव करिबो जे गणतंत्र तार अधिकार अच्छे से केंद्र करके राइट टू जो एक्ट राइट टू लाइवलीहुड बा राइट टू काम जो वर्क जोटा रही जोटा कि 41 रही सेटा को इम्प्लीमेंटेशन करने जेहेतु जुडिशियल एनफोर्समेंट ना ताकू वास्तव में कार्य परिणत करने सरकार को मुंडर रखिक आम पॉलिसीटा आरंभ कले सब महल चर्चा रहा एवं ये कौन कौन सब व्यवस्था रखा जाए जदि आप एंटायर एक्ट को देखिए से कहगला आप 100 डेज काम पाइबे एवं केउ माने काम करेंगे साधारणतः जो मैंने ग्रामांचल रोचंती एवं एटा यूनिवर्सलिस्टिक नेचर थिला मु एथि कहि रखिबि टोटल एंटायर पॉलिसी ऊपर जदि आपण देखिबे यूनिवर्सलिस्टिक नेचर एथि थिला जे सब वर्गर लोक काम करि परिबे टेक्निकल साउंड हो तो नॉन टेक्निकल साउंड जहार काम दरकार से काम करि परिबो एवं विशेष कर एटा सेही मानको प्रायोरिटी बेसिस रे आगे दियथला जो माने मैनुअल वर्कर जो माने समस्त ग्राम रे रास्ता काम पाखुर आरंभ करके ग्राम रो जिन माटी रे निर्माण होतबा कार्य ग्राम रो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ये सब काम करथिले ग्राम रो जलाशय रो उद्धार हो ये सब काम जोगुडा आसला कहया गले जे ग्रामांचल रो जे समय से जीविका निर्वाह करि परिबे बढ़िया कथाटे कले सरकार सेटा स्वागत योग्य पदक्षेप सेडी मु ए जे मु कहि देबी आउटी कथा
ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିଦଉଛି କେତେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନେ ଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ରେମୁନରେସନ ପାଆନ୍ତି ବା ପାଉଣା କେତେ ପାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲେ ସେମାନେ 265 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ 400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଇସା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ମିନିମାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମର ଲେବର ବ୍ୟୁରୋଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ଯେମିତିକି କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱାର୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର କେତେ ପରିମାଣ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡରେ କେତେ ସେମାନେ କନଜମ୍ପସନ କରୁଛନ୍ତି କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ହିସାବ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସିକ ହିସାବ କରାଯାଏ ସେଇ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ 2005 ମସିହାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଥିଲା 265 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କରେ 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉଟା ବଢିବାଟା ଜରୁରୀ ସେଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଆଣିଲେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ପାଉଣା ରେମୁନରେସନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି। ସେ ଯେମିତି 265 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ 400 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେମିତି ପାଇବେ 100 ଦିନ ବଦଳରେ 125 ଦିନ ପାଇବେ। ये जो एंटायर चेंजेस घटिला से चेंजेस टाको विभिन्न मॉलर मध्य विभिन्न लोक भिन्न भिन्न मत प्रकाश करछन। चेंजेस इन द सेंस केवल तो ना परिवर्तन ना सहित आ किछ परिवर्तन निश्चित भाव में मु आको स्टेप बाय स्टेप आपन कहूची किबरे भाव चेंजेस गुडी के हला जेमिति आपन कहले नाटर परिवर्तन हला प्रथम कथा जोटा थिला मनरेगा ताको नाम चेंज करा जाय कि विकसित भारत जी राम जी जार अर्थ होची जे विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आत्म निर्भीक एवं ग्रामीण मिशन से कौन करा सरकार ये जो नोमेनक्लेचर चेंज पॉलिटिकल नैरेटिव्स रोचे वेरफेयर रोचे जे कांग्रेस वाला कहते आम महात्मा गांधी को सम्मान देके एभଳି କରିଥିଲୁ किंतु बीजेपी कहते कि नाई नाई एटा कांग्रेस रो गोटे ब्रेन चाइल्ड थिला कांग्रेस को नाम निशान हटेबा आम गोटे प्रयास करूँ सेटा गोटे पॉलिटिकल स्टेटमेंट सेटा लोकों को कौन जानवर अच्छी लोकों पाखे कौ तथ्य पहुंचबार अच्छी बीजेपी कहबा आम बहुत बढ़िया करूँ कांग्रेस कहबा नहीं बहुत खराब कर किंतु मैटर सेटा मैटर ने आमको देखो लोकों पाखे कौन अच्छे लोक व्हाट द पीपल वांट्स एक्जेक्टली सी कहे खराब एम कहे भल बट लास्ट पीपल विल डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट सेटा होची मैंडेट होची डेमोक्रेसी से जदि आप देखिए लोक मान कथा जदि आप देखिए लोक मैंने यहाँ केते उपकृत हेबे जदि आप देखिए तार रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे गोटे रिपोर्ट आसी से देखिए पाखापाखि 12 कोटी रु तदूर्ध लोक भारत वर्ष में यही स्कीम उपर निर्भर करते एवं तादर 50% लोक होचंती वोमेन सेक्टर रे काम करते जो माने एबडा एग्रीकल्चर सेक्टर काम करके पेट पोषुतले एवं सबुठ बड़ कथा होची ए जो वर्कफोर्स रे पाखापाखि 35% जो माने एससी एसटी एवं आदिवासी अध्युषित अंचल लोक अच्छे से माने काम करते एबे वर्तमान है जदि पाखापाखि 12 कोटी 13 कोटी लोक एधरे डिपेंड अपन करूचंती जो माने कि बहुत पुअर जगह अच्छे तो एबे समय आसी हाई टाइम आसी सरकार तार जो रेमुनरेशन रो जो पेमेंट अच्छे बढ़ेबार आवश्यकता है एथिरे कोनोसी बढ़िला नहीं जोटा साधारण लोक को अत्यंत दुखदायक कथा मु कहबा कथा जदि सेटा आपन को वन जोटे एमर करे 125 दिन गोटे लोक आपन देखंतु प्रावधान रखा जाय से बिल रे यदि 125 दिन काम तांको दिया जाय ता भीतर 40 दिन ब्लैकआउट हम से 40 दिन कौ समय ब्लैकआउट हम ना जो समय एग्रीकल्चरल काम सब लगी धरतु 2 मास ना एग्रीकल्चरल जमीती आपनकर हार्वेस्टिंग समय हेगला एडी नवेम्बर डिसेम्बर समय एवं प्लांटेशन समय हेगला जून मासर जुलाई मासर 60 दिन कटिगला सेठी पाखापाखि तुम जदि 125 रु एमती काटिदेल 60 दिन काटिदेल बाकी 65 दिन किंबा बाकी जो दिन गुड़िक लोक काम पाइबे तमाने एंटायर 365 दिन रु मात्र 60 65 दिन से काम पाइबे 300 दिन घर बसबे तो मो कहबा कथा ये जो दिनटी आपण करिसेंती जोटा आपण 125 दिन करछन सेटा कोन पे 300 डेड हे परिबनी कोन पे लोक मान को तांको अंचल रे 300 दिन पर्यंत काम दे परिबनी एवं सब बड़ कथा है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अनुसार जो प्राइस निर्धारण करछंती जो प्रकार कहउचंती समान काम पे समान दरमा जो 400 टका दिया हरियाणा मिनिमम गोटे 500 रुपीस रो गोटे पर डे रो काम गोटे लोक करबो का मिले तो आवश्यकता तार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रो जदि आप आर्टिकल 41 को देखिए विश्लेषण करेंगे तार गोटे ह्यूमैनिटेरियन प्राइस इंडेक्स रहा आवश्यकता जोटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिसाइड कर लेबर ब्यूरो अनुसार एवं एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डाटा को केंद्र कर डिसाइड कर जदियो किंतु से जो डाटा अच्छी से डाटा को आउ टिके त्वरान्वित कर आवश्यकता अच्छी यार प्राइसटा हाई हबार आवश्यकता अच्छी ये गोटे बड़ जिनस
ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଦରମା ସେ ମଜୁରୀ ବଢୁନି। ବଢୁନି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 1 କିଲୋମିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ବଢି 1 ପଇସା ବଢିବ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ମାର୍ଜିନ କାରଣ ସେଟାକୁ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ସେଠୁ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ସେ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ରେଜେସ୍ କଲେ ଆପଣ ଏବେ ସାଲାରୀ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ ହେଇଗଲା ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ସେଠି ବଢେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇସ୍ୟୁ ତ ଆସିଲା ନା ହଁ। ଯେ ଅଧିକ ଆକ୍ରୋଶ ହେଲା ପରେ ତ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ସରକାର ଟପିକ ସେଇଠି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଜିନିଷ ସେ ସେ ସମୟରେ କେହି କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ ଆଉଟ୍ରେଜ ଆସିଲା ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ ଆଉଟ୍ରେଜ ସ୍ପାର୍କ ବଢିଲା ହେଲା ସବୁଆଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ପଡିଗଲା ସତରେ କି ତାପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସରକାର ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଇଆରସି ର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜମ୍ପସନ ବଢିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ଟେଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯିଏ କାମ କରିବ ତାଙ୍କର କାଇଁ ପଡିଲାନି ଯିଏ ସେଇ 265-400 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବେ କି 300 ଦିନରୁ 400 ଦିନ ବସିବେ କି ରହିପାରିବେ କି ରହିପାରିବେନି ଆମର ସେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଥିଲା ଦେଲେ ନାହିଁ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ବିଜେପି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାମ୍ପାଣ୍ଟ କରପ୍ସନ ଥିଲା ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପିଲଫେରେଜେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କଣ କରୁ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜେଆରଏସ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଦେହରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବ୍ଲକ କରପ୍ଟ ଅଫିସରେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ହଁ ଇଏ କରି ମ୍ୟାନୁଭରିଂ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାନୁଭରିଂ ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକ କାମ କରିବେନି ମିଛରେ ତାଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଆଣିକି ସେ ମିଛରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପକେଇକି ସେ ଯୋଉ 7 ଦିନରେ ଯୋଉ ପଇସା ଉଠାଯାଏ ସେ ପ୍ରବଧାନ ସେମାନେ ମିଛରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାପରେ କଣ ତ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ତ ଇଏ କରିଦେଲେ ନା ଫେସ୍ ବଗେରା କରିକି ଏଇ ତାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରିଭେନ୍ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ରୋବୋଷ୍ଟ ମେକାନିଜିମ ହେଲା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ପ୍ରତି 7 ଦିନ ଥରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ବୈଠକ ହବ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନୁଆଲ ୱାର୍କର ଚଲେଇବ ତାର ତ ପୁଣି ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଯେ କେତେ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲି ସେମାନେ ଲିଟରେସି ଆୱେର ଅଛନ୍ତି ଆବାଉଟ ଆୱାର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ତ କରାଯାଏନି ତେଣୁକରି ଇଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେମିତି ଲୁଟା ଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଲୁଟାଯିବ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେନି ଲୋକ ସେତେ ସୁବିଧା ପାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେ ଇଜି ହବ ସେତେ ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର 300 ଦିନର କାମ ନାହିଁ ଲୋକ 400 ଟଙ୍କା ବି ପାଇପାରିବେନି ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ 400 ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଠି 265 ଟଙ୍କାରେ ଖଟିବେ ସେମ୍ କାମ ସେମ୍ ଲୋକ ସେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟର ଅଧିକ ପଇସା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ପଇସା ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଆକ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ 40% ଦେବେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 40% ଦେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 60% ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜିଅନ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଗୁଡାକରେ ସେଥିରେ 90% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଆଉ 10% ସେମାନେ ନିଜ ୟୁନିୟନ ମାନେ ଟେରିଟୋରି ଯାହା ଦେବେ ପାଖରେ ତେଲ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ତେଲ ଢାଳି ଦିଅ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରୋଭିଜନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର 371 କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଦିଆଯାଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ୟୁଟର ଆକ୍ଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଏ ଷ୍ଟେଟହୁଡ ମାନ୍ୟତା ପରେ ସ୍ପେସିଫିକ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଯୋଉ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 12 କୋଟି ଲୋକ 12 କୋଟି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗରିବ ଷ୍ଟେଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ 40% ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହବ ତ ଇଏ ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ଷ୍ଟେଟ ରିଲୁକ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ ଚାହିଁବନି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ପହଞ୍ଚିବନି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ସବୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନିଜେ ସବୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଣ ପାଇଁ ନିଜେ କଣ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବେନି ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଦିଅ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲା ডিমান্ড ড্রিভেন পলিসিটা ଥିଲା ডিমান্ড ড্রিভেন ଏବେ ହେଲା চয়েস বেসড ড্রিভেন অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার কেবে চাইবে কোউ অঞ্চল কেন্দ্র সরকার চাইলে রুরাল এরিয়াରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ ତାର ସେକ୍ସନ 5 ରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବନା ହେଇଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ ସିଏ ନହେଲେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ହଁ କିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ମନରେଗା କାମ କରିବ କିଏ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ୱିଡ୍ରାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଷ୍ଟିକ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଷ୍ଟିକ ଥିଲା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ମନରେଗାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏସବୁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କର ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମାନେ ରୋଲ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଷ୍ଟେଟ ଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଦେବେ ତ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜମ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ସେ ଯୋଉ 7 ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଷ୍ଟେଟର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜମ ଯୋଉ ସେୟାର ରହିବା କଥା ଯୋଉ ଡିସିସନ ମେକିଂ ର ସେୟାର ରହିବ ନାହିଁ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡାଇକୋଟୋମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାଫଳରେ ପଲିସଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରିବନି ଶେଷରେ ହଇରାଣ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ 125 ଦିନ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ
300 days हबार आवश्यकता अछि एवं एथिरे जो वेजेस रो पेमेंट रहउछि जोटा को हमर सीपीआई डिसाइड करूछन्ते ता पर सेटा मिनिमम आगुरु टॉपिक थिला जे ना परिवर्तन हवा ठीक थिला हम्म किंतु केबे आलोचनार विषय वस्तु पाल्टिछि कि जेतेबेले जनकू गोटे वेजेस दियाउछि मिनिमम वेजेस मिनिमम माने गोटे प्रारंभिक पैसा जोटा कि सेतिकी मिलिबा दरकार से दिनसटा तो कोनोसी से मिलिबा परे से लोकटा से मनरेगा छाड़ी की अलगा कोन काम करछि कि नाही जिनस होछि सेटा जो लोकटी 5 वर्ष तळे मनरेगा रे एनरोल हे काम करथला 5 वर्ष परे से लोकटा जदी सेही मनरेगा रे काम करछि त एटा त आ गोटे बड़ फेलियर जे मिनिमम वेजेस पाया पे से असमर्थ सेटा पुणी आउथे ताकू दियाउछि 25 वर्ष लाने से दिनसटा चली एक्जेक्टली जदी से दिनसटा हेउथांता जदी लोकंकर रूरल लोकंकर लाइवलीहुड रे तांकर पर कैपिटा इनकम टा वृद्धि हेतांता आपण जेमिति कहले 25 वर्ष जदी लोक काम कला 5 वर्ष 6 वर्ष सेही मनरेगा स्कीम रे से अनुभव कला मोर इनकम बढ़िला मु एठी घर पाखे रही कि मोर ग्रामांचल रे गोटे भल परिवेश रे मु काम कले मते किछि पैसा मिलला मो परिवार को ता उपकृत होला एवं मु ताको आगु यूज करबी से भली दिनस आमे देखिनु आपण जदी देखिबे ग्रासरूट लेवल जो कथा कहले बढ़िया कथा कहले साधारण लोकंकर कथा एटा कोनोसी मेनस्ट्रीम मीडिया रे आलोचना होइनी कारण एई जो दिनसटा आमे आज उत्थापन करछु सेटा लोकंकर कथा सेतिर लोकंकर परिवर्तन हेनी किंतु पॉलिटिकल नारेबाजी घटुची लोक बीजेपी वाला गोटे कथा कहउछन कांग्रेस वाला गोटे कथा लोक आ भीतर कन्फ्यूजन एक्जेक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन जे वास्तव रे हमर केते लाभ होची केते क्षति होची सेटा डिसाइड करबे लोक 5 वर्ष नै जदी मनरेगा थ्रू रे पैसा पाउची चलुची निश्चित भाबरे तामन त मु आइदर मोर किछि लाकना रहिची नले सरकारनकर स्क्रूटिनी रे लाकना रहिची हमें ए जो सरकार बुझिया दरकार जे 5 वर्ष नै से लोकटा मिनिमम वेजेस रे पहुंचू निश्चित भाबरे तामन ताकू ताठू अपलिटमेंट रे आवश्यकता पाउ ही नै एइटा आ गोटे गवर्नमेंट रो गोटे अभिमुख्य एठी मु कहि रखे गवर्नमेंट कहबा कथा जे हमर ए जो पॉलिसी टा कंप्लीट पॉवर्टी इरेडिकेशन पई नुहे गवर्नमेंट कर जो कथा कहबो 2005 वर्ष से आनितले एमान भी कहउचंती जे एमानकर जो पॉवर्टी डेस्टिट्यूशन रहउची जो दारिद्र्य दुरावस्था रहउची से दारिद्र्य दुरावस्था को सामान्य परिमाण रे हमें हल्का करिया पे पॉलिसी आनि एटा सेमान कहउचंती मो कहबा कथा तमे दारिद्र्य दुरावस्था को सामान्य परिमाण हल्का करिबा को आनो कि संपूर्ण करिबा को आनो सब पर तो लोकंग इंटरेस्ट पे आनिछ ना तो सेमिति किछि कर जोठी लोकंकर दारिद्र्यता दूर होई परिबो 75 वर्ष लाने सेही जिंस हमें अनुभव करछु लोक सेही दारिद्र्यता अछंती सेही पुअर लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड ए सब कथा सुनी सुनी कान बधिर हे गेलानी केबे गोटे रेजिलिएंट इकोनॉमी सृष्टि होबो गोटे रूरल लाइवलीहुड केबे सृष्टि होबो प्रत्येक ग्रामांचल रे ए जो पॉलिसी सेते बेले लोक अनुभव कर नाइ मते किछि काम मिलिला मते किछि मो घर पाखे रहि कि मु जाहि भी किछि करि परले मु तो किछि जानि नै मु तो पाठ पढि नै मु तो कोनोसी स्किल जानि नै कि कंप्यूटर शिखि जानि नै मु मोर काम कले जहा मते वर्ष रे 300 दिन काम मिलुछि आ गोटे बढ़िया कथा मु आपन कहि रखुछि ए जो पॉलिसी रे जेमति सरकार कन्फाइन कर देछिन केवल ए जो डिग वर्किंग हला गात खोलिबा खाल खोलिबा माटी बोइबा पोखरी निर्माण करिबा किबा ग्रामांचल लाइवलीहुड सरकार एथरे टिके कटेज इंडस्ट्री को इंक्लूड करूनांथि सेदिरे जेमति मनरेगा सृष्टि होबो ग्रामांचल रो कुटीर शिल्प को इंडस्ट्री काई ता भीतर रोड काम होई गला आसी परबो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मानन को निश्चित 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 पार्टनरशिप करि सेटा भी हो करा दे परिबो से जो पीपीपी जोटा जोटा जो पीपीपी दिनछटा आपण कहउचंती सेटा भी पडा दे परिबो किंतु करा दे करि परिबो निश्चित भाबरे वर्तमान पर्यंत सेही खाल खोलिया रे रहि जाइछ सेही खाल खोलियाटू आगु कि सेटा पड़ी पार सेटा बडी पर कन्फाइंड होची से तार वर्क नेचर सेतिक रोची परव्यू रोची जा फल रे लोकंकर सेते परिमाणर पर कैपिटा इनकम को ये अभिवृद्धि करियो मते लागुनी ठीक एबे लास्ट को आ गोटे क्वेश्चन वर्तमान सेना ए जो कथा हे गेला जे मिनिमम वेजेस से माने बाहरी पड़ना सेटा सरकार दे जानिबा दरकार किंतु जो माने बाके स्किल अछि मन कर गोटे पिला पीएचडी कला एमबीए कला किछि भी गोटे माने एमिति काम कला बा एमिति पाठ पढला जोटा कि ताको गोटे भलो स्टेज रे पहुंचे तापर वर्तमान आमे देखु चित्र संबलपुर रे होमगार्ड चाकरी पंचम श्रेणी जस्ट पास करले जो चाकरीटी करी हुए सेति पई पिला बसचंती एमबीए पीएचडी एते बड़ बड़ डिग्री धरि पिला तळे बसचंती से समय रे मनरेगा रु आमे कहिबा जे लोक माने बाहरी ताकर गोटे भलो वेजेस हबो एटा गोटे हास्यास्पद कथा ये पब्लिक रिक्रुटमेंट डेस्टिट्यूशंस ताको कहउचंती सरकारी चाकरी क्षेत्र रे दुरावस्था आपण देखंतु जो रेट रे पॉपुलेशन रो अभिवृद्धि घटिची ह्यूमन डेवलपमेंट बा ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर यूटिलाइजेशन इकोनॉमी रे भारत रे हेउ नाही आम ठारो आगरे यथेष्ट आगरे चाइना अछंती चाइना रो जो रेट रे पॉपुलेशन बढ़िले से माने से रेट रे ताकू कंट्रोल करके ताकर ह्यूमन कैपिटल को भलो भाबरे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करिले चाइना इज लाइक अनदर प्लेस काहे चाइना जतबळे टेक्नोलॉजी कथा कहबा टेक्नोलॉजी देखिला जे टेक्नोलॉजी इज द न्यू वे हाउ टू एम्पावर द यूथ संग टेक्नोलॉजी ऊपर डेला
ତାପରେ ଦେଖିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ହେଇଯାଉଛି ହୁଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ ହେଇପାରୁନି ବା ସେଠୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ ସେଇ ଜେନେରେଟ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଧୀରେ 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 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧୀରେ ତାକୁ ଡ୍ରିଭେନ ରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇଠି ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଚାଇନାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି সেটা তো ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସର୍ଭିସ୍ ବା ପବ୍ଲିକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଚାଇନା ସବୁଠାରୁ ପପୁଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସରପାସ କରିଛି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ଚାଇନା ସରପାସ କରିକି ତାହାର ପପୁଲେସନକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିଲୁନି କାହିଁକି ଦେଖିପାରିଲୁନି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମନରେଗାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆକୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭିୟସଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲି ସିଗ୍ନେଚର ଥିଲା ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଥିବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା କରିପାରିବେନି ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଜଣେ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ଲୋକ ଆସିକି ମାଟି ଖୋଳିବ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଅଭାବ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମ୍ପେଲ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଖୋଲିଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଖୋଲିନି ଭାରତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ କମନ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେସନଟା କମି ଯାଇଛି କମନ ଲୋକଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଦୁନିଆ ରେଫରେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକାଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସର ଲିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହାତ ପଡୁଛି ନହେଲେ ଯାଇ ଚାକିରି ତ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଭାରତରେ ଅନେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସେଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ୱାର୍କ ଫୋର୍ସଟା ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ସେତେ ହେଇପାରୁନି ଯାହା ଫଳରେ ଡିସଗାଇଜଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେମିତି କଣ ହେଇଛି ତାର ପିଏଚଡି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହୋମ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବେ ମନରେଗା ଲୋକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ଲେବର ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଥିରେ ମିନିମାଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 400 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଖଟିବ କି ଜଣେ ଯାଇକି ସେ ତାର ସେତିକି ସମୟ କାମ କଲେ ଜଣେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ତ କାହିଁକି ଜଣେ 1000 ଟଙ୍କା ନ କରିବ ତ ଇଏ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ୱାର୍କ ଫୋର୍ସର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲେବର କୋଡ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ କରନ୍ତୁ କେତେ କାମ ହେଲେ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ ଏଇଟା ଯେବେ ହେଇଯିବ ଦେଶରେ କିଛି ପରିମାଣର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହବ